enuane adofo no ye OTTV ni ye ne ye nuaba e otwetwe nkomo kakra ebi mu wo ha mo si krom ha sei no ebi mu nam ha ya omuni nkrata but ye pese ye hu se eye nipa ne pe ana se bibi na ye den esi e ma sa problem na ye den eba eno na ye pese ene ye twetwe nkomo na mama ya na eye den na ebi mu ba ha ya amoso maba amo de visa from krom na ba but ebe wi echi osi mini nkrata de na mana ba de ana ema no eba sa say obi ba ha say ya oba no wo de visa e na ba nso be wi echi osi mini nkrata no akoye say oba no obi e na be fa wo do ye de e free Ghana e by Ghana for agent for no mo ho no omunche se nipa na odo ba no wa ma uska se bia passport ne bibia wo de bibia nipa kro na ebo ho ka enti Ghana for agent o ma wo ye bibia so ma wo ye bibia na bebe kro ma se no na so ba uni nipa kro no ebe ye adwuma wo tua Ghana agent na ye de eka ba betimi nipa kro ye adwuma obu contract ye 2 years obetimi aye 2 years awie obe serve no aka ho ebia na bibi ayede akosi wo fie ho bibi akosi wo fie ho na enu nti amo ayede wapie entu bia na obekọ embassy na embassy for afre bia wo sponsor no a odo ba asense bia menipa se na ho no bai bibi se no osi asintu odwane abeto am bibi a esi no ebi ni de wa ye pen no kre e wo se nipa no ze de na esi most at times no Wawie adwuma no ana sento kwa na esi epese hu na esi wawie obi won ma owie adwuma no by wa bread because housemaid na nya easy into wa bread no pese bia obi abonte se be obekọ adwuma ba housemaid e bia 12 hours by bi wa kwa adwuma 8 hours no apon no abento bu opese oba abonte se be obede na won kakra no ho me kakra e bia na ho bo anso so obede obekọ fie aha ena obi won so a entokwatimi si wo fie bi konkofo we a ehro mu so mu nni kokko 1 2 ne kasa na ni bofu no bete ne sai dey abo nti obi won ma wontimi enye no person we dey opie abontin endu person opie abontin na aba na akọ embassy for from no mo ne kasa asema omo ebeka ne se ebia fa 2000 kg fa 1000 kg bra 1000 kg na obeka se fa bra no what they call Ghana best fan say 200 million entiano na just me mfa nkoje mene nam kroma na se ska no me dia to wonom ti me nam ha na se me yem adwuma na se nyambo na me nyam sika kakra soso a na me ko embassy na o ma yetisi ama na me ko fie entiamo obi nam ha se a woni nkrata ne ade no so what ya say na just ebi mutimi ye adwuma ma contract no so na okase one ne nya adwuma bi mu o penipa foforo na ye adwuma e ho no se majuska obi timi ye adwuma ma contract ne so obi timi ye ma ne so pa ho ko ni krom krasa aba o se e bia ma bre enti me pese me kwa bonti anasa me pese me timi ni mo nya adwuma bibi timi si nze nipa de nipa ho fu bia timi si obeka no no jawo se bia nipa na wa ko fa no ne ebeji ni sika sei enti aiza wo discover ansa na otimi akofa nipa foforo so what ya say na che so wo na o use wo wi no so sa du wo sika no so di bi so so e na o sa de kofa nipa foforo enti sa no u pia ba bonte a eno so ye ji sika ansa na waba anase se nipa na kase sponsor na kase on news car obe da asia ye opepa bonte no so be se tieska foforo na so tieska bi so sponsor na kase wo news car unya sponsor wo ye good obu od ma woti mani din e wo din so de be yan so kwa bonti an wo be wonni bone na be hwe nkrata asem ni yese krata we 20 no e wo baby esa wo de ko e wo adwuma bi esa wo de ye e na wo time esa wo di pie o ma ho nchi sponsor hwe na makura na kura ne nti wo ni papa woti mani din ye de eda so wo se jefa ko ye adwuma obu ho no mo so a na obeso yi ni din every within so a obemu akwa sponsor foforo na sa sponsor foforo na abekwa akwa no waji uska enti obeji uska na wono no akotwa udin wa ede every dia na won ne te first ni so
na fe no ono ama onko free dia fofo na ko no beji uska yeah even say omoje be ya won ne te no e ma okọ free kura mpo na na se wan fa ni di anso na ka se you di free ne so a de okọ akopa na ma na be yi ndi no obeji uska wan you obeji 250 kd 300 kd 300 kd no say 50 million of Ghana so what I say enti ebro 50 million kura enti na just say wo ne say 50 million say so it me 2 years no go to 100 million of Ghana woni krata wo ba bontia de nya ansa wo ye good na wo ye adwuma be yi wa kuma ma ye wo nya adwuma ye wo bia wo nya adwuma ye even 20 no kura na time so de pe adwuma kura na adu ba bia na nya ize ema enti de nya enti na ya mebi mu ye de adwane ba no no oba wa hwe no musu ye so de be ya bibia enti wan ya kura no betwa na okofi a woni krata bia renew woni skatua bia oba bi no de kofi yeah enti eba sa embassy ni mo abe no so tin de bo eba so upie ba wontin sa na se o si upie na se o di kan ka say ya ko embassy dia o ko fu fro na mbe ko na bra lo refer na se so so abe bra dun ko na bra na na de we ko na bra ne se o be ko ebe busa wa no asam ye be twere ye be busa sei ye be twere o mo de ko na bra na ye be ko asam che be di asam sa no ebi on ma ono mbezi no want me enka sa chenchina chi a ojo krata no afri o sponsor ne nsem because of say promo say no o mo de mra na ye adwuma nipa na odo ba ye no so so na ye adwuma wie na se onja o ma won ko free na se wo se chenchina obaji uska no onya ma nko free nti se wo be ko fie dia obetimi atwa kita mo ayede amo akọ back by se wo ja o se kone koye obaka se na me do ba nti so wo ko fie dia me ntwa ma wo nko fie nso dia ene me ma wo mpie ntu ni me amenya adwuma enti so ja ma embassy fo timi age wo free no o mo frɛ na so wo fa na nso wo ne wo mo kasa meba na china meba embassy fo mo ni bi o mo ya fa ho ama so ati ase promo ase de wo no so hwe wo so yi a unyiche so wan hwe wo so yi na so ka se bi a me pese me fa emra na hye me nsam se de me si pa enu hu ni ye se ye chewa Ghana ni bia o te se de akra oni wo bi obetimi ni adai agboa